Hello. In yesterday's class, we did future continuous and future perfect. Okay, we're gonna do the futures this way, so it's easier to understand. A la classe d'ahir vàrem fer és future continuous i és future perfect. Els farem així, separats, perquè és més fàcil d'entendre, d'acord? Future continuous. It says, is used to describe a situation in progress at a particular time in the future. Descriu una cosa que estarà passant en un punt del futur, d'acord? Per exemple, this time next week I expect I'll be living in London. En aquest mateix temps, la setmana que ve, espero que estaré visquent a Londres. Okay? Estaré visquent a Londres. Normalment tenim expressions com aquestes, this time next week, ara mateix la setmana que ve o ara mateix l'any que ve, per assenyalar-nos que és future continuous, d'acord? Un altre exemple, per exemple, jo agafo un vol a les 9 i els meus amics han quedat per sopar a les 9 i quart. Pues, per exemple, quan els meus amics uh, uh, se vegin, per exemple, o quedin, jo estaré volant, d'acord? When my friends meet, I will be flying. Okay? I will be flying, d'acord? Com se fa? Se fa amb el subjecte, que en aquest cas és I, d'acord? O he, or she, or it, sí? Més es will, més be, més el verb en ing, d'acord? Sempre igual, Això, el be queda igual, el will queda igual, i el verb en ing. Si fos ella, she will be living. Si fos ell, he will be living. Si fos nosaltres, we will be living, ok? D'acord. I després, el future perfect diu, looks back from a point in the future. Mira cap enrere des d'un punt en el futur. És a dir, parla de coses que ja han passat, que ja hauran passat, d'acord? Aquestes estaran passant, el future continuous, i aquestes ja hauran passat. Exemple, si jo surt a les 10 de fer feina i els meus amics han quedat per sopar a les 9, a les 10 ja hauran sopat, right? So, when I get off work, quan surti a fer feina, my friends will have had dinner. Okay? Will have had dinner, ja hauran sopat. D'acord? By the time we get there, the film will have started. Quan arribem allà, la pel·lícula ja haurà començat. Okay? Ja haurà començat. Um, D'acord? Com se fa? El subjecte, en aquest cas és de film, però podria ser she, d'acord? He, it, will, okay? He, she, it, we, més will, més have, més un past participle. El past participle dels verbs regulars, això ho heu d'haver vist quan fèieu past simple, d'acord? Dels verbs regulars acaba amb BD, és el verb que acaba amb BD. Els verbs irregulars, com el seu nom indica, són irregulars, okay? They're irregular, so they have a lot of different forms. I gave you this is a link, I gave you this link with a lot of them. You don't have to know them, okay? But you can see it here, you can see it. It's this column, the third one, d'acord? Us he deixat aquest link on surten molts de verbs irregulars. No els heu de saber tots de memòria, però bueno, no heu de conèixer un parell, per exemple, be, no sé, do, fly, d'acord? I és aquesta columna, la tercera columna, d'acord? La segona és per passat simple, no. Necessitam aquesta. Per exemple, si fem el be seria I will have been, d'acord? I will have been. Si fos buy, seria I will have bought, d'acord? Okay. And then we did exercises. This first one, present, future continuous, future continuous. So, Max on the computer when his mother comes home. Max a l'ordinador quan sa mare arribi a casa. Aquí diu play, jugar. Max will be playing when his mother comes home. D'acord? En Max estarà jugant al l'ordinador quan sa mare arribi. Okay, Peggy to the party on Saturday. Peggy will be coming. D'acord? We will be meeting this time next week. He will
be flying. Aquesta significa, per cert, ens trobarem, quedarem amb ell demà. Aquesta vol dir, en aquests moments, la setmana que ve, ell estarà volant a Sud-àfrica. At 6 o'clock on Friday, they sing the new song. They will be singing. A les 6 de divendres estaran cantant la nova cançó, d'acord? It, when I reach Bangkok, it will probably be raining. Bé, aquesta té aquest adverbi, vale? Que mos és igual, jo no us posaré frases amb aquests adverbis, per tant podríem dir it will be raining, d'acord? This is an adverb. I won't make you do this, so it will be raining when I reach Bangkok. Plourà quan arribi a Bangkok. Tomorrow at 9 I write a test, so I will be writing, right? Tomorrow 9, demà a les 9, estaré escrivint un examen. Writing, fent un examen. Andy, a video when I arrive tonight. Andy will be watching. D'acord? Fixeu-vos amb el verb, que és el que necessitem. Will be watching. Que vol posar aquí, o vol posar aquí, d'acord? L'Andy estarà mirant un vídeo quan jo arribi avui vespre. You will be eating pizza soon. Estaràs menjant pizza prest, okay? Soon, prest, aviat. She will be sleeping. Estarà dormint quan la cridis per telèfon. She will be sleeping when you telephone her. And they will be arriving in Budapest just about now. Estaran arribant a Budapest més o menys ara, d'acord? Okay, I think this is easy like this. It's easy. And then we have exercises for the perfect. He, the suitcase by tomorrow. Pack, he will have packed the suitcase by tomorrow. Ja haurà fet la maleta demà, d'acord? Quan sigui demà. Pack, fes la maleta. Pack the suitcase, suitcase, maleta, okay? And repair. And will have repaired. Repaired és regular, per tant, repaired, d'acord? Nan haurà arreglat la bici la setmana que ve. We, the washing by 8 o'clock. We will have done. Done, irregular, okay? Do, irregular. So, we, done. Haurem rentat roba a les 8, d'acord? She visit Paris by the end of next year. Visit, regular. So, she will have visited, okay? Haurà visitat París per finals d'any. A finals d'any ja haurà visitat París, d'acord? She will have done it. Recordeu que ja ho han fet. Això ja està fet, d'acord? Haurà visitat París a final d'any. Quan sigui final d'any ja hi haurà anat, d'acord? I finish this by 8 o'clock. Finish, regular, regular. I will have finished, d'acord? Sam, to leave by next week. Leave, irregular. So Sam will have left. En Sam se n'haurà anat la setmana que ve, ja se n'haurà anat, d'acord? She, this is her mother tonight to discuss, regular. She will have discussed this with her mother tonight. Discuss, en aquest cas, vol dir parlar, vol dir xerrar, no vol dir discutir, d'acord? És un false friend. In English we have words that look or sound like words in Spanish or Catalan. They're false friends. They don't mean the same, d'acord? En anglès hi ha paraules que s'apareixen molt a paraules en castellà o català, però que no signifiquen el mateix i els diem false friends. En aquest cas, discuss és un. The police arrest the driver, will have arrested. Arrest és regular, haurà arrestat el conductor. They will write their essays by tomorrow. Write, irregular. They will have written. D'acord? Their essay by tomorrow. Essay, redacció. Hauran escrit la seva redacció demà. Paolo, manage the team. Manage és regular. Will have managed the teams. D'acord? En Paolo haurà entrenat, diguéssim, els equips, a manager. Yeah. If we can do that, then we will have, okay, fulfilled. Fulfill és regular. Si podem fer això, haurem complit la nostra missió. És com si fossin espies, ara no. Yeah. I després teniu aquests. Aquests heu de triar entre, I have to choose between future perfect and future continuous, d'acord? Pay attention, translate the sentence, d'acord? In 20 years time, most people
will be using or will have been using. I would say will be using, ho estaran fent. D'aquí 20 anys, la majoria de gent estarà utilitzant internet, okay? By this time next year, we will be moving or we will have moved, okay? When he retires, he will have been working, he will be working, d'acord? Penseu-ho. Aquest és així i aquesta també. Aquesta té tres això no és d'exercicis. En aquest teniu el future continuous, el future perfect i de sota un future simple. Mai serà això, perquè aquests exercicis són future continuous and future perfect. So it will never be will drive. When we are to Los Angeles, we'll need to rest because we will have driven. Quan arribem a Los Angeles necessitarem descansar perquè haurem conduït 800 milles. Ja ho hem fet, per tant, we will have driven. By the time you arrive, I will have cooked. Quan arribis, hauré cuinat algo molt espectacular i s'estarà esperant a sopar a la taula. Perquè és perfect, perquè ja haurà passat, ja ha cuinat. No és que estigui cuinant, d'acord? Ja ha cuinat. Per exemple, aquesta. When you get off the train, for you in the platform, we will be waiting. Future continuous, perquè quan baixis t'estarem esperant. T'estarà passant en aquests moments, d'acord? Okay, you can do this for Friday or you can do, yeah, or for Monday. Depends on whether you're coming on Friday or not, d'accord? You can do this homework for Friday or Monday. If you're not coming on Friday, then for Monday, okay? See you Friday then. Bye.